पूर्वी खबर। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना अंतर्गत लच्छीपुर गांव के माझीपाड़ा इलाके से एक अजीब घटना सामने आई है। 100 रुपये नहीं देने पर ममता सिंह नामक महिला ने कविता महतो नामक कारोबारी की पिटाई कर दी। आरोप है कि शरीर पर गरम तेल भी छींट दिया गया। कविता महतो मौके पर ही घायल हो गई। सूचना पाकर मौके पर आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल पहुंची। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल गई। मैं इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সমাজে এই ধরনের মহিলা বা পুরুষ যারা এই ধরনের এই চূড়ান্ত অসভ্যতামি ইচ্ছে করে ঝামেলা বাঁধানো কার উস্কানিতে করছে আমরা জানি না, এবং যেভাবে ওনার স্ত্রীকে নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে ওই 100 টাকার জন্য, এটা মনে হচ্ছিল হয়তো ইনস্টিগেটেড, মানে পিছন থেকে কেউ হয়তো করিয়েছে। তো সেই বিষয়টা নিয়ে এসেছিলাম যে কেন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না তাকে, যে এই ধরনের সমাজের মধ্যে মানে জন্তু তো নই আমরা জন্তু, কিন্তু এই কারুর ওপর এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া, তো যে কারণে উনি বললেন যে আমি বিষয়টি দেখছি, এবং উনি বেল নিয়েছেন, এবং ওনাকে ডেকে এর আগেও উনি ঝামেলা করেছেন ওই পাড়ার মধ্যে একটা, তো সেটা বিষয়ে ওনাকে জানাতে এসেছিলাম। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।